Muy buenas y bienvenidos al capítulo 39 de The Witcher. Estamos en la orilla del lago, creo. Y veo que por fin hay sol. Hay día, no llueve. No está oscuro, no está nublado. Bueno, nublado sí que está, pero joder. Por fin se ve el cielo azul, coño. Ya era hora. Bien. A ver, como dije en el último vídeo, ahí hay gente. Quiero ir a la aldea para buscar una posada, que tengo el inventario totalmente lleno, pero aquella gente, ¿quién es? Vale, la cueva élfica. Yo tengo que ir para acá. Camino a la aldea. Tengo que ir al contrario, ya iré para allá. Y aquí parece que siempre hay peligro. Así que podemos pegar la espalda y correr. Perfecto. ¿Era por aquí? No. ¿Por aquí arriba puede ser? Joder, ¿dónde está el camino, tío? Sí, es por ahí. Pues lo puedo pasar. ¿Por aquí puede ser? No, tío. Joder, ¿dónde está la aldea, coño? Vale. Ahora sí. Vale, ahora sí. Esa vuelta guapa, Gerald. No puedo llevar más, tío. Joder. No guardes la espada, cojones. Fogata. Qué tranquilo está todo esto. Fleder por allí. Vale, la cripta está allí. Ay, no quiero lucha todavía. ¿Señal? Esto es nuevo. Camino a la aldea. Y es una puerta para entrar. ¿Qué es esto? Camino a la aldea. ¿Ya está? Vale. Hostia, Jaskier, ¿qué haces tú por aquí? How did you get here? By teleport. Triss teleported me too. It was amazing. ¿Y a ti I por always qué, wanted hijo to see mío? what it's like. She did that for you? Must be having an off day. So why did Triss teleport you here? Let's say she saved me from the kiss of death. Interesting. Perhaps I'll use it in my new ballad. In any case, what a truly delightful place. Triss said we should stay here until Princess Ada stops dreaming of slitting your throat. I have to agree. So, tell me about this place. In prose, if you don't mind. It's a charming area, thoroughly magical in its mood. The peasants seem altogether happy, while Las the peasant women campesinas. are... Ay, Jaskier. Dandelion. Something specific? Well, there's going to be a wedding. Alina, the village mayor's daughter, will marry Julian, a wealthy merchant from Kovir. Then there are the Vodianoi. Oh, Alina's taking care of Alvin. ¿Alina cuida a Alvin? Well, yes, unless he has a twin. Dandelion. Yes. Oh, I just remembered. Triss said you should watch him since others are after him. Or something like that. Joder con Alvin, Anything tío. else? ¿Qué tendrá I que ver don't Alvin en think este so. juego? Now to the tavern to meet some charming lass who'll get my spirits up. Yo voy contigo. He de encontrar a Alvin y hablar con él. Esta es nueva, Briona. No la voy a poder coger porque no tengo espacio, seguro. Va, mierda. ¿Esta es la aldea? Coño, otro mapa, tío. Casa de Alina. Río Baño de la Nayade.
Pasadizo a la orilla del río. ¿Dónde está el pasadizo? Será este, ¿no? La puerta esta. Joder, pues esto tiene dos mapas ahora. A ver, hijo del herrero. He visto por ahí. Lordy, lordy. You'll only bring trouble. My grandma says nothing matches the Mi abuela beauty dice, and mi danger abuela of a dice. moonrise dance. Puerta de la cabaña del jefe de la aldea. Adoradora, adoradora de la vaca. ¿Vaca galardonada? ¿Qué cojones es esto? What was I supposed Anciana campesina, ya verás tú la anciana. Me mandará a la mierda. Oh, es que ni siquiera me habla, tío. Herrero, hijo del herrero. Bien. ¿Qué armas tienes? Hijo del herrero, joder, pues ya es viejo, ¿eh? Why so surprised? Rarely do any buy arms in murky waters. I'm no salesman like my father. Your father. My father told me to sell arms. But if no one buys... Oh, but better not to argue with father. ¿Este es el hijo? He wanted Joder. you busy. Perhaps I'm to sit quiet and sell to those who want to buy. Dime que tienes buenas armas. ¿Qué mierda tienes, tío? ¡Oh, más 50! ¡3000! ¿Qué dices, tío? ¿Qué me estás contando? Probabilidad de efectos críticos de desarmar dolor y golpe preciso más 40, tío. ¡Qué pedazo de espada! ¡Wow, tío! La quiero. Pero 3000, tío. 200 por esto me costó 1000, cabrón. Esto sí que te lo vendo. Dios, 3000, tío. ¡Wow! Y tiene buenas runas, ¿eh? Vale, ya vendré, oye. Joder. Y este es el padre. Madre mía, bueno, si es más viejo el hijo que el padre. Greetings. Hello. How can I help the gentleman? Who might you be? Master Handyman at your service. I handle repairs of all kinds, produce strange and non-standard objects, and am a Bien. capable creative blacksmith and carpenter. You're rather versatile. One has to survive, so I offer other services. Besides, I have an expensive hobby. ¿Qué afición Hobby. tienes? My kin and I yearn to build a flying machine. Máquina We voladora, built vaya several tela. already, but none worked. We had to cover the pilot's medical expenses. I see. Yes? Daño más 30, la mía tiene más 40, tío. Daño más 20. ¿Qué mierda de espadas tienes tú, tío? Más 45. No está mal esta, ¿eh? Más 5 no, tío. ¿Pero es de plata o es de acero? Ay, de acero, tío. Pues es mejor que la mía, ¿no? Efecto crítico de dolor... Ah, no. Daño no, según estilo de giro, tío. Esta tiene daño más 40. Es peor que la mía, tío. Bueno, te puedo vender los anillos. 36. 120. Esto sí te lo voy a vender. Anillo 36 es muy poco, tío. $48. 32. ¿Y 24 el diamante solamente? Y el libro 100, bueno. Ah, qué mierda, tío. Este me compra bastantes cosas. Pero de momento no, me interesa la espada de tu hijo. Maybe I should meet him. Vamos a lo de las vacas. A ver qué es esto.
that? She gives 10 quarts of milk daily. 10 litros de leche al día, muy bien. Look here, our champion cow. She gives 10 quarts of milk daily. ¿Pero qué hacen estos tíos con la puta vaca? Guardia de la vaca y todo, tío. She just loves carrots. Take a good look, Mr. Witcher. You're not likely to ever see another cow like this one. She is impressive. Look at that glistening coat. A tail, and that udder. Mm-hmm. We plan to mate her with a champion bull from Bullsville. Hmm. That'll be something. A stock known round the world. No doubt. Our strawberry is so Fresita se beautiful. llama. Later. ¿No me das ninguna misión de la vaca o algo? She is... Look, No, me dice lo mismo. Pues nada, miraremos la vaca. Take a good look. She is... Sí, pesado. No. Later. No se puede matar, está en verde. Bueno. No puedo pasar por aquí. Invitado a la boda, es verdad, tío, la boda. Celina. Fuerza de la casa de Celina, anciana campesina. You've doubtless traversed the world, so my question should not... ¿Y cuál es tu pregunta? Ask. I wish to fetch my daughter a splendid frock for her wedding. Where might I find a beautiful shawl to Hostia, yo tengo un complement it? chal, creo. Tengo un chal, pero en la posada, tío. What were you thinking? Ya te lo traeré. Old age is no jest. I'm Julian's kin. I'm pleased to meet the famous white. ¿Esta es la que se casa, Celina? Eran dos hermanas, no me acuerdo ahora. Yes? Ah, no, esta no es. ¿Tu hermana no se alegra de casarse? Is your sister happy about getting married? She's happy. She has no concern for her younger sister. Elena doesn't deserve Ah, esta es la que está enamorada de happiness. su Oh, amante, how de I su hate marido. that nymphette. Futuro marido. Now she's ensnared Julian, a wealthy town merchant, Vaya. while she Peleas de wanders about familia. with her nose in the clouds. Don't worry. You'll find a good husband. Better than Julian? Not, woe, I suffer for the masses, Adam? How pathetic. Or perhaps you mean the hermit? Such are my options. Did you see the engagement ring Julian gave Alina? A diamond larger than a pigeon's egg. Calm yourself. Why take her side? Admit it, she's dazzled you. Joder, si no la he visto how I todavía. despise her. She'll not have you. I'll give myself to you right now on the nearest rock. ¿Cómo? You merely need to give me a nicer ring than the one Julian gave Alina. ¿Quieres un anillo ya? ¿Directamente? I have the ring. Show me. It must be more beautiful than Alina's engagement ring. Oh, no me jodas que acabo de vender los anillos, tío. Ah, no, no, menos mal. ¡Uf! Más bonito. No lo sé, tío, este. Oro y zafiro. Sello de oro. Plata y rubí. Oro y zafiro, probamos. That's the ring. So be it. I'll show Alina I can ¿Te ha have gustado o no any te ha man. gustado? But, Kiss me. all right. Joder, macho, que bien empieza el capítulo. No veas con la hermana. Coño, pues hay que ver a Celina, ¿eh? Tengo más anillos, ¿eh? How untrue that revenge tastes better served cold. Ah, no, Celina es esta, coño, la hermana, ¿quién cojones es? Vale, pero yo quiero saber dónde está la posada, tío. Ah, no puedo pasar por aquí, no me jodas. No me digas eso.
Joder, no puedo, tío. Ahora. Mierda, me encerré. Cago en la puta. ¿Y esta que está aquí limpiando quién es? A witcher, right? Yes. Perhaps you can help. My cousin from Vizima lies dying from a venomous monster attack. The medics have no cure. Lo intentaremos. Perhaps you know an antidote? What was the beast? A garcane. Un garcane. It resembled a man, but with wings like a bat. No me suena. Any more information? The beast was terrifying. Its head deformed. Its jaws horrific. Sounds like a garcane, but garcanes have no venom. But my cousin truly suffers from poison. Perhaps cadaverine. Yes, I remember. Garcanes often feed on carrion. Oh my. After devouring an infected corpse, the garcane may have become a carrier. The medics should look into that. I'll let them know. I knew you wouldn't disappoint me. Thank you. Farewell. Ya está, pero no me das una misión ni nada. Monsters are the true plague. Witchers Información gratis, no, ¿eh? I wished to be a witcher as a child. What was it? When I grew out of gold? Thank gods that never happened. Pues aquí no hay nada más. Muchas casas para ver, pero... Traded it at the store for a new sickle. Why are you telling me? Why not? Wads of paper. Some treasure. Aldea, ¿qué cojones es esto ahora? ¿Ya he recorrido el mapa entero? Camino a la posada. Ah, aquí quiero ir yo. Hostias, otro mapa más. Pasadizo a la orilla del lago. Casa de Celina. Vaca galardonada. Casa del panadero. Casa de Alina. Aquí quiero ir. Casa jefe de la aldea y casa de Adam. Vale, quiero ir aquí. Esta es la que se casa, creo. Y aquí es camino al puente. Camino al puente. Joder, esto es largo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta es la que se casa. Alina es la que se casa. Vamos a casa de Alina. Vale, y esto es... ¿el puente? Vale, camino al puente. Marcha atrás. Casa de Alina. No puedo entrar, mierda. Ah, no, que esa es la otra puerta, joder. A ver, Alina, a ver cómo es. A ver cómo es de guapa, Alina. Bueno. Good morning. Greetings. I'm Geralt the Witcher. Dandelion once sang a love ballad about a witcher. How heartwarming. Are witchers like knights, struggling against evil and villainy? Pues sí. Más o menos. Not exactly. The ballad was romantic. Lovers bound by destiny, unable to ese meet. soy yo, Gerald y Jennifer. I'm to marry soon. What brings you here? Oh, es verdad, Alvin, tío, no me acordaba ya, Taking care joder. of Alvin? Yes, he has such beautiful big eyes. Mm-hmm. Sadly, my husband-to-be won't adopt Alvin. Can I speak to Alvin? Ya me cae mal. He'll be in the village or helping around the house. Farewell. Wait, I have a request. If you happen to pass by the inn, would you be kind enough to look in on my fiancé? Joder, con tu hermana And Celina se lo quiere perhaps see cepillar, if my ¿eh? sister Selena can be found anywhere. Your fiancé's spending time at the inn? We're not speaking. He's very irritated. We argued about Alvin. Arguing already? Julian wishes us to have our own children. He wants to send Alvin to the Temple of Melatella, or to be trained as a witcher. You'll find him at the Hablaré tavern. con Julián. It's unfair. Están juntos, Celina y Julián. Vaya, vaya. ¡Hombre, Alvin! Hi, Geralt. I have a new home. It's nicer than Vizima was. It's just that I missed you. You like it here? I do!
Are we gonna kill monsters together? Chico. Alvin, fighting monsters is very dangerous. Promise you'll avoid it whenever possible. I promise. There are elves around here. One is really beautiful, but she argued with Mr. Tobias. Can we play Kill the Elf? Boy, I really need to talk to you and Alina. It's not Alina. All the kids play it. I'm always the Grand Master. We'll talk later. Ya hablaremos, nene. Julián no me gusta un pelo, ¿eh? No te cases con Julián, Alina. Why? Oh, mira, se puede meditar, perfecto. Has Alvin been behaving strangely? He told some terrible stories. I thought him delirious. What did he say? Something about ghosts condemned to suffer eternally by unrequited love. It was so... Romantic, I know. I'll find him. Why do you seek me? No te busco para nada ya. Gracias, Alina. Joder, ¿dónde está Alvin? Ya se ha pirado. Vale, voy a ver al jefe de la No, al jefe de la aldea. Se supone que es el padre de estas dos hermanas, ¿no? ¿Qué pasa? Greetings. I'm Adam. Geralt. I strive to compose a love poem for my beloved Alina. Ask Dandelion the poet. Supposedly he's pretty good. He said love would inspire me. He busies himself performing Adam. a diversionary maneuver. A maneuver? Pero no se va a casar con Julián. His daughter to make Miss Arlene jealous. Clever, that one. Like a fox. Can I ask you something? Yes? Vale, este es el que está enamorado de Alina. Y Alina se va a casar con Julián. Y la hermana Celina está enamorado de Julián, del que se va a casar con su hermana. Vale. You're in love with Alina? You know she's getting married. I love her secretly, so you must be discreet. And marriage is never an obstruction to true love. Bye. ¡Ey! ¿Cómo que adiós? ¿Dónde vas? Joder, se ha pirado corriendo, tío, para preguntarle algo. Yes? ¿Cómo has llegado? How did you get to Murky Waters? I was learning the Elder language with Triss. There was a terrible storm. Then Triss told me to... Go on. I heard heavy footsteps on the stairs. Then Triss got angry at those men. Angrier than she was when I colored her dress with magic paint that is only seen in the dark. I can imagine. I heard cries and people falling down the stairs, and I smelt burnt meat. Oh, ¿qué le ha pasado a Triss? Came through the windows on ropes. They got Triss and beat her, I think. And a man in glasses asked her where I was. She said she teleported me to a friend in Kovir, where the air is clean and there are many things. What happened then? The one in glasses said something about playing with her, and Triss said you would find him and kill him. Mm-hmm. And then she kicked him between the legs and he started crying, and the others were afraid to get close to her because she started casting spells. Yeah, Triss is good at taking care of herself. Don't worry about her. Vale, ¿quién es el hombre de gafas? ¿El profesor? No creo, está muerto ya. I ran, and they chased me, and I was running so fast. But then I tripped, and they caught me. They put a sack on my head and led me somewhere. I was scared, more than in the outskirts. I shut my eyes and imagined I was far away from those people. Somewhere beautiful with the sun shining. And then Alina found me. I'm not lying. I believe you. I won't go back there. They'll hurt me. Trish should come. Vale, así que Alvin se puede teletransportar. Parece ser. I'll be good. I promise. You should stop playing Kill the Interesante. I really like that game. I always win. Alvin. Okay, I'll stop. Yes? Be good. I'll see you later. Interesante. Puerta de la casa de Adam. No, that's A ver, Adam, que has salido corriendo, joder.
Yes? Any elves around? They camp nearby, but look like nothing from epic poetry. Ill and starving. Are they peaceful? Entirely. Mr. Tobias sought to help them, but the she-elf later refused. Don Tobías. ¿Quién es Don Tobías? Farewell. Vale, el poema no te voy a preguntar porque hasta que no hable con Jaskier no me vas a decir nada. Vale, me queda este. Fuerza el jefe de la aldea, que será el padre de las dos hermanas. Supongo. Ah, este es Tobías. Ah, coño. Joder, no veas. No veas con la que tiene aquí liada el amigo. Así que tú eres Tobías. Greetings. Hello. What be your moniker? Geralt of Rivia, Witcher. Lucky to have two witchers visit us. Ha ha! I, Tobias Hoffman, am the village chief. Haha, yourself. Beastie Beta, what brings you here? Quiero hablar con los Bodjanoi. Primero vamos a buscar trabajito. A creature looking like a fish with legs appears by the lake. They say the crypt in the fields is home to a beast. It has huge teeth, resembles a dead mother-in-law. Horrible, they say. Any reward for these creatures? Bring proof, and I'll be generous. Vale, perfecto. About what? Any non-humans around here? Elves live on the shore. Pretty disagreeable lot. I thought to give them leftover food. Vale, este es el que se enfadó con los... cold, I nearly froze. They're con a los strange elfos, bunch. Don Still, Tobías. I've enough to do here in the village without worrying about them. I heard there's going to be a wedding. Yes, my dear daughter Alina Ah, is marrying vale, a gallant, entonces es el padre también, hard-working coño. and Joder con honest Tobías. fellow. You know the joy that finding a good lad for your daughter brings? No? Thought not. Fighting is all your kind thinks about. That's not quite true, but listen. Ya te lo he preguntado yo, Gerard, coño. There are more urgent matters. We'll need to discuss that another time. I wanted to talk to you about the Vodyanoi. Julian's in charge of that business. Business? He fishes treasures from the lake, renovates them, and sends them to markets in Julián. December. El mozo que se va a casar. Esto ya te he preguntado, ¿por qué sale otra vez? Any non-humans around here? Elves live on the shore. Pretty There are I see. There's also the fish people. A scourge on our lives. How so? They got vicious, driving us away from the water, wounding some of us, and killing a few. Julian knows more. Peces del agua, pero serán sumergidos, supongo, ¿no? Farewell. Pues muchas gracias. Vale, pues vamos a la posada. No, por aquí no era. No. Esto es el camino al puente. Camino a la posada. Ah, era recto entonces. Yo giré hacia aquí. Hacia la aldea. Vale, entonces es por aquí arriba. Oh, no me digas que no puedes bajar, tío. Vale, yo entré por aquí. Esto me suena. No, tío, ¿qué ha pasado? Cabaña del curandero, posada. ¿Esto qué cojones es? Puente derrumbado. Joder, qué largo es esto, tío.
Entonces, ¿dónde está la posada, tío? Joder, esto es grande de cojones. Vale, esto es la posada. ¿Y la aldea está allí? A ver que me sitúe. Vale, yo entré por aquí. Yo entré por aquí, así que este camino... Vale, me lleva a la orilla del lago. ¿Qué es esto? Y yo de aquí me giré para acá, para la aldea. Vale, aquí está la posada. Y todo esto no veas. Joder. La posada está por aquí, pero ¿cómo cojones entro en la posada? Taberna. Vale, perfecto. Ah, coño, había un camino aquí, joder. Estos dos que están haciendo juntitos. Cuñado y cuñada. Y con lo putilla que parece que es esta, no veas. Espero que me inviten a la boda a mí. Selina, ¿qué? Good morning, Witcher. Greetings. You look sad. My sister will wed a man she doesn't like. I have naught to wear to the wedding, for our father expended his savings on his beloved daughter's dowry. Furthermore, it's hot as hell. But all goes well otherwise. Doesn't sound good. May I ask a question? Yes? I'd like to talk to you. I'm in no mood. ¡Hija de puta! Pues a Alina vas. A tu hermana vas. Hombre, cojones. ¿No hay tablón de anuncios aquí? Ah, míralo. Oh, no me caben todos, tío. Bueno, ahora vengo. Nueva posada. Geralt, is that you? How are things? Me has visto antes, Jaskier. Alvin, wait a minute. Triss wanted me to do something, hammered it into my head for an hour. Oh yeah, I have a Dimeridium amulet for him. Dandelion, I can't trust you to do anything. Is that so? Well, I just remembered I had a Joder, package macho, for you. Jaskier, con la tontería. I don't know. Something. But I might have lost it. Quit pouting, Dandelion. What do you have for me? Fine. I have a letter ¿De to mi you amada? from your lover. Triss? ¿De Jennifer? Hand it over. No, Triss no es tu amada. Coño, Geralt. ¿Dónde está la carta de Triss? Amuleto. Un pequeño amuleto hecho de... Vale, esto se lo tengo que dar al coleguita. Y esto no sé lo que es. ¡Hola! Le tenía que dar esto al druida, tío. No me joda de la ciénaga. Y no se lo di. ¿Y todo esto de licor de la abuela, tío? Hostia, se me han olvidado un montón de misiones seguramente, tío, en Wizima, joder. Mi querido Geralt, has logrado escapar a tiempo. No debes volver a la ciudad durante una temporada. Es decir, que puedo volver. Tarde o temprano volveré. Me gusta. Sin embargo, espero que no sea demasiado larga. Sin embargo, aquí no se acaban nuestros problemas. Alvin desapareció usando magia, pero puede localizar su refugio y enviarte allí. Ocúpate de él, por favor. Sé que no tengo que convencerte porque el chico te gusta tanto como a mí. Ha sufrido mucho y su talento mágico ha despertado. Cuando estaba conmigo no tenía suficiente paciencia para llevar a cabo el entrenamiento básico de magia. Decía que prefería buscar artefactos mágicos
en las ruinas perdidas. Te mando un amuleto de dimetría que bloquea la magia. Convence a alguien de que lo lleve todo el rato. Ocúpate de él y piensa en mí de vez en cuando. Espero que todo nos salga bien. Nuestro pequeño romance no puede ser más difícil que tu misión, ¿verdad? Ten cuidado. Has de saber que espero tu regreso. Tu Tris. Pero tío, si yo estoy enamorado de Jennifer. Joder, Tris, coño. No me líes. A ver, voy a guardar, que hace tiempo que no guardo. Así que puedo volver a Wizima. Oigo peleas. Julián, cabrón. Oigo peleas, tío. ¿Dónde están las peleas? Ah, vale, que está aquí. La roca. Este debe ser el chungo. A ver, Jaskier. Geralt? Joder. What happened in Vizima after I disappeared? Who knows? I left soon after you. Though I did hear that you staged quite a bloodbath. Sometimes killing is necessary. Now don't get offended, but has killing people become a pleasure for you? No tengo nada en contra de matar humanos. Las salamandras y los de su galaña merecen morir. Solo mato humanos en defensa propia. No tengo nada en contra de matar humanos. Las salamandras y los de su calaña merecen morir. Solo mato humanos en defensa propia. I only kill humans in self-defense. Like the old days. Try as we might, we just can't seem to cull the population of vicious SOBs. I sense we haven't seen the worst of them yet. Be careful. I will. Geralt? How do you like the country? It's wonderful. Wine... Dice? Dados, por la noche. Didn't think the game was popular in the provinces. Así que tú juegas, Jaskier, no me has dicho nada. It's incredible. I doubt I'll find anyone who's a challenge. Try me. Some say I'm as good at poker as I am at poetry. Así que por la noche, I see it. When I'm done with you, you'll be looking for solace among the elves. One of them's not bad, actually. Ahora mismo no, la verdad, no me interesa. No tengo tiempo. Geralt? So, what will the new ballad be about? It'll be a masterpiece, in verse. And the story? Engaging and straight from life. I changed my mind, see? Aim to write about peasants working the fields? Dandelion, I know... Not as well as you think. You'll see. Miedo me das. A ver. I wanted to answer that letter. Good idea. I have pen and parchment. Think of a beginning. Tal vez, queridísima amiga. Muy bien, querida Tris. Hombre, queridísima amiga. Se va a mosquear. Querida Tris. Sí. Porque amiga ya queda un poco de pagafantas. All right. Dearest Tris. Your romance is blooming. I'm happy for you, Geralt. I don't want to talk about it. Now what? Something about Alvin? I'm sure she's worried about him. Quizá pueda contarle lo que ocurre aquí, en Aguas Turbias, y puedo pedirle que notifique de inmediato a Foltes lo que Ada está haciendo. Hostia, las dos cosas son buenas, tío. Quizá pueda contar lo que ocurre aquí en Aguas Turbias. Tampoco sé muy bien qué ocurre en Aguas Turbias, una boda. Es un poco cotilleo. Yo creo que Foltes se debe enterar de lo que está haciendo su hija, tío. And I can ask her to notify Foltest immediately of Ada's doings. She could find that interesting. Sit down and write it. The fisherman could take it to Vizima. ¿Que me siente? ¿Ahora tengo que escribir la carta? Me he dado cuenta de que no me gusta matar y que solo lo hago cuando es necesario. Eso ya lo sabes, Gerard. Puedo jugar al póker con Jaskier, nueva misión. Póker con dados profesional. ¿Ya está? A ver, posadera. Welcome to my... Greetings. If you're weary, rest. If you wish food... I will. Make yourself at home. Thanks. May I help you?
I have questions. Ask, traveller. What's special about this settlement? Murky waters. We live in seclusion. Tobias Hoffman leads us. Know, too, that our... Háblame de Tell me Tobias. about Tobias. He lives in the village but prepares for a wedding, so likely has no time. I'll talk to him anyway. If he's occupied, try speaking with his future son-in-law, Julian. Thanks for the advice. May I help you? I have questions. Ask, traveller. What's special? Murky waters. We live in... La ciudad subacuática, tío, ¿qué es eso? The underwater city? Lake waters engulfed the underwater city. Some say the gods were angered by debauchery. Now the Vodianoi inhabit the Los city. Vodjanoi. Vodianoi? An ancient underwater race. We used to respect each other, but relations have worsened. Tell me about them. They appeared long ago, before the city was engulfed. They live in underwater palaces. They produce tools and baubles, including the famous Stones of Iz, supposedly magical. Their warriors, though fierce in battle, seldom attack on land. They chiefly drive away treasure hunters. An underwater race of rational beings. Interesting. Vodjanoi, tengo que hablar con ellos, eh. I have questions. Ask, traveller. What's special? Murky. The underwater city. Lake. Did I sense pride? We glory in our ancient heritage, just as we take pride in our prize-winning cow. As for... Una vaca galardonada. Prize-winning cow. Así que tenía que venir aquí primero antes de ir a la aldea, eh. Pride and joy. She's made Murky Waters famous. Thanks for the story. May I help you? No. Farewell. Gracias por todo. Así que tu hija. Que hable con tu hija si quiero algo. ¿Quién es tu hija? ¿La camarera? How can I help? 2 innkeepers? Mama and Papa own the inn. Mama won't let me speak to strangers. As a waitress, you have to talk to strangers. Not true. Only regulars visit our inn. I'm a stranger. You're Geralt of Rivia. Master Dandelion sang a ballad about you, so I know you. Got me there. How can I help? I'd like to order. Wait here. Esto te lo voy a vender. Grasa de oso. No lo utilizo, así que te lo vendo. Y por lo demás ya está. How can I help? Bye. I'm Adiós. feeling under the weather. Greetings. Spacious. What? You think everything's... I meant no offense. How can I help? El alcalde de la aldea. Where's the village mayor? There's a large hut in the village where the mayor spends his time. But he lives in another large Será Tobias, ¿no? Supongo. I'll find it. How can I help? Pues no, parece que no. No me ha dicho nada de Tobias. Any interesting news? Oh, wedding, that's what. The La hija mayor del alcalde, vale, Tobias, coño. A townsman called Julian. He's staying here at my inn. One thing. Tobias es el alcalde. You look sad. Can I help? Perhaps. Crooked Lou and Bucktooth Bow stole a case of best firewater. Return it, and a useful Un artifact. artefacto muy útil. What artifact? It was a jest. Ah, qué cabrón. Your question reminded me of some old games. I couldn't resist. No matter. How can I help? Qué cabrón, tío. Any interesting news? Oh, wedding, that. One thing. Yes? You must know some interesting stories. Sure. Long ago, in a valley far away, lived a girl. All 3? Isn't that a bit much? Don't interrupt. You want to hear the story?
won't interrupt again. A story about destiny might prove useful. She was born a princess who wanted for nothing, had loving parents, and she lived in palaces guarded by hundreds of knights. Everyone thought she'd become a powerful queen, but her parents died. Enemies butchered her grandmother and took the kingdom. Still, the princess survived. Ah, esta es Ciri, tío. La princesa Cirila. A new family at Kaer Morhen, the hold of the witches. She learned to fight, yet destiny once again made noise. The lass had magical talent. She was a sorceress. La hechicera Jennifer, tío. Hostia, qué guapo, tío, la historia. Es Ciri, tío. Needed a sorceress to assist them. She studied arcane magic. The sorceress loved a witcher, and the two adopted the girl. She was la adoptaron, tío, claro que sí, Jennifer y Geralt. Adoptaron a Ciri. But war broke out and fate separated the family. Aggrieved, the lass disavowed magic and became a huntress. Hostias, qué bueno, tío, qué bueno esto, qué bueno, tío. Everyone she'd loved had died. Only the witcher and the sorceress denied death's calling. Fate cast her to foreign shores, yet she returned. The worst assassin tailed her, yet she emerged victorious. Agents of all Hostia, saldrá Ciri aquí, no creo, ¿no? Yet none caught her. Sé que en el The Witcher 3 sí que sale, pero aquí no lo sé. Upon the world, she rejoined the witcher and sorceress, only to have destiny sneer at her again. What happened? A peasant, unskilled in arms, killed the witcher. The sorceress died trying to revive him. The girl could do nothing, for she disavowed magic. So the princess who would not rule, the witcheress who fought humans, and the sorceress who cast no spells used her power as a means. Sí, pero no morí, ¿eh? I sense you haven't told all. All but one. Her name was Cirila, tío, la princesa Cirila. What's that matter? Qué guapo, tío, la historia, tío. One thing. Yes? La historia de Ciri, tío, la historia de los libros. Volveré. Oh. Ah, vale, si esto es lo mío, joder. Pensaba que eran contratos. Uf, este grupo y los contratos, es verdad. A ver. Un chal rojo. ¿Quién me pidió un chal rojo, tío? Me lo ha pedido alguien, pero no sé quién. Los anillos los guardo. El diamante también. Fistech. No lo sé. Opción desconocida, no la quiero para nada. Y de aquí debería guardar cosas, tío, pero tengo que mirármelo. Y no quiero ahora... Lo haré fuera de cámaras, tío, porque si no... Es una locura. A ver, ¿me cuentas algo más de Ciri, tío? Qué guapo. How can I? One thing. Yes? You must know some interesting stories. Sure. Long ago, in a... All three? Don't interrupt. You want... Ah, I won't interrupt ya me lo has again. contado, tío. A story about she, but death. Wait, What? a pest. I Or her. Where's the village mayor? There's a Mierda, pero sin querer. Farewell. Qué guapo, tío, me ha encantado eso, tío. Qué recuerdo de los libros. Ciri, tío. Hasta el The Witcher 3 no sale, creo. A ver, Jaskier... ¿Y esta quién es? ¿Un jugador? Ah, ¿esta es la elfa que decía que era mala? No. Yes? Eso es una vampira. So, you like to gamble? I love gambling. Female gamblers are rare. So are Esta es la de ojos interested men? azules. If you don't care to play. It's time I was on my way. Chica, volveré a jugar contigo. A ver, Julián. Que te vas a casar. Greetings, Witcher. I've heard a lot of good things about your kind. That's rare. Usually people treat me like a leper. Not in my house. When I was a child, I heard many tales of... That must have been a while back. I'm Geralt. Oh, yes. In the olden days.
Tu abuelo. Tell me the story of your grandfather. Grandfather, may Melitele watch over his soul, had a plot of land. He worked hard every year to discover that treasure. Initially, many gladly took the jobs he offered and helped. When he was 47, had rheumatism and a collection of bobolak scalps above his mantle, he was overcome with grief and went out. The gods answered. There was a terrible rum. Grandfather regained consciousness, burrowed out of the snow, and looked around to see something that would change his life. The entire grandfather fled, bending over once to pick up a strangely glimmering stone. Descending from the mountains, he encountered a witcher who agreed to slay. They returned to the valley, and the witcher slew the beast. He could not help noticing the wealth laying in that valley. Grandfather grew to trust him and knew that sooner or later someone or something would come along and want to take his treasure. For they became partners. The witcher watched the workers, killed monsters, drove off bandits, and grandfather managed the business. He's a legend in... ¿Quién sería ese brujo? What's up? Soon I'll marry the village mayor's daughter, Alina. I wanted to ask about Alvin. He needs a caretaker who is knowledgeable about magic. Neither I nor my I see. You should train him to be a witcher. You know not what you ask. Geralt? ¿Y tú qué vendes, tío? ¡Oh, qué cabrón! La doble cruz de Arthur. Una versión censurada del famoso tomo. Bueno, 200. Joder, es que tiene muchos, ¿Cómo desencantar una estrige? Ya has leído esto. Vieja sangre. Buah, tiene que comprar todos estos libros, Leído. Coleccionista de dados. Va, voy a comprar los que me faltan. Son baratillos. Póker con dados. Bueno, es información. Ah, monstruos, pesadura. Eso es bueno. Una entrada al personaje del diario. Pensaba que decía el bestiario, mierda. Ada. Hija de puta. Geralt. ¿No sale nada aquí? Vale, pues te los vendo otra vez, amigo. Un chal de seda. Lo voy a comprar, por si acaso. Lo guardo en la taberna. Guantes dorados de mujer, también. Rubí. Collares. Vale, creo que ya está. Joder, pues este mapa, digo, este capítulo es largo de cojones, por lo que veo. Misiones, ¿qué tengo de misiones? He de matar a sumergidos en la orilla del lago, en la isla del Zumarel común y en la aldea, y también derrotar a su líder. Esto nada. Esto nada. Esto nada, nada y nada. He de darle a Alvin el amuleto. He de explicar la situación a Alina.
Y esto nada, y olas. Debo ir a la cripta y hablar con el brujo que aceptó este trabajo antes que yo. Uf. Ah, hostia, espera, quiero ir a... Joder, al tablón de anuncios, tío. Me acordaba. Joder, es grande esto, tío. Este acto 4 es grande de cojones. Hola. Vale. Empezamos. Contrato de las alpas. No la tengo, tío. Cinco colmillos de alpa para el jefe de la aldea. No tengo en el bestiario de alpas. Basiliscos. Esto no hace falta. Bien. Huevos de wiberno tenía, tío. Y tenía 3. ¡Oh! Los tenía, tío. Los vendí. ¿O es esto? No, tío, los vendí, mierda. O a lo mejor los tengo en la posada. Ah, qué putada, tío. 100 pies gigante. Con 4 caparazones tendrás una buena suma, no lo dudes. Tiene que ser chungo. El artesano elfo. Un artesano. Contrato de los devoradores. Tengo que tenerlo en el bestiario. Para la bruja. ¿Qué bruja? Tengo que conseguir 10 dientes de devorador para la bruja. Joder, ya se me ha llenado esto otra vez, tío. Madre de Dios. Vale, pues guay. Pues aquí lo vamos a dejar. Ya la siguiente, no sé si recorrer el mapa o hacer alguna misión. Y quitarme alguna de encima. Ya veré. Pero bueno, esto parece que va para largo, tío. Pensaba que ya me quedaría poco de juego, pero parece que no. Nos vemos en el 40, creo ya. Madre santa.